Welcome back to Channel 7 Podcast, everyone. Happy New Year. It's a new beginnings. Everyone harusnya happy semuanya. Udah lama banget kita nggak ketemu. So sorry everyone, harusnya 2 minggu lalu kita ada episodenya, tapi because of several things akhirnya kita nggak bisa recording. So akhirnya kita baru ketemu hari ini. So untuk semuanya yang baru pertama kali nonton atau mendengarkan, nama gue Gaby, dan biasanya gue nggak sendiri. Biasanya ada host teman gue di sini, itu namanya Joman, tapi sekarang dia nggak datang, jadi cuma gue sendiri. Tapi nggak apa, gue akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan ini. So oke, karena gue sendiri, mumpung gak ada orang, jadi gue pindah ke tengah dulu ya. Udah tengah belum? Udah? Oke, kameramen udah bilang oke. Nah, so this year kalau kalian misalnya ikutin tema-tema BIC itu setiap tahun itu tuh ada new theme gitu. Kalau misalnya tahun lalu itu namanya The Year of Integrity, tahun ini kita memasuki yang namanya The Year of New Paradigm. Nah, New Paradigm itu apa sih? Well, of course, kayaknya kata-katanya sedikit susah gitu ya. Paradigm, kalau misalnya ditranslate ya paradigma itu apaan gitu. Well, I think kalau misalnya dilihat dari Google, paradigm itu, ini gue langsung live check aja ya paradigm itu apaan. Sebenarnya gue belum cek sih paradigm itu apaan. Paradigm itu a typical example or pattern of something, a model. So basically ya sesuatu yang baru yang kita nggak pernah pikirin sebelumnya in terms of the process that we do something, atau model-model yang biasanya kita look up to. Nah, maka itu this year, hari ini aku mau bawa kalian semua untuk memikirkan tentang this new paradigm. Of course, kalau misalnya ngomongin new paradigm nih, I think yang paling gampang model-model atau pattern-pattern yang kita mau perbarui itu selalu adalah our ways of living, right? I think our ways of living ya. And of course, kalau our ways of living itu artinya New Year's resolution. Boleh kalian kalau misalnya kalian yang nonton ini di YouTube, langsung aja komen di bawah New Year's resolution kalian apa aja sih tahun ini, dan apakah itu masih sama dari tahun lalu, atau mungkin masih sama dari 2 tahun lalu, 5 tahun lalu. Karena sebenarnya juga masih ada New Year's resolution yang masih sama dari 5 tahun yang lalu. But anyways, kalau misalnya gue ditanya nih New Year's resolution gue itu apa, I don't really actually have a New Year's resolution because I udah give up having a New Year's resolution. Cause I itu tipe orang yang kalau misalnya udah buat satu hal, itu harus dicapai. Dan kalau gue gak capai, gue agak merasa sakit hati. Dan karena gue merasa sakit hati, gue sebel sama diri gue sendiri. Akhirnya karena gue sebel sama diri gue sendiri, ya gue gak lanjutin gitu. Mendingan gue gak lanjutin lah, emang gue gak bisa deh, kayak gitu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, I don't think that's a good way of living. So this year, I actually started to reflect on myself, on what I should do in life. And ada beberapa hal yang I think I should make a resolution, kayak gitu. Apalagi pas banget karena temanya new paradigm. I always thought kayak it's good to mikirin aja gitu loh, evaluasi diri kali ya. Tahun lalu tuh udah ngapain aja sih. So I don't really mikirin 3 tahun, 5 tahun lalu punya resolution apa. I'll just put that in the trash can already since I don't think I could continue it anymore. But yeah, at least for last year, karena masih fresh, I can actually evaluate myself. So usually kalau misalnya kita evaluate ourselves, we always evaluate the bad things, ya kan? Kayak gue terlalu banyak makan snack malam-malam. This is real. I makan snack jam 12 sama jam 1 pagi karena gue biasanya gak bisa tidur jam-jam segitu. Jadi ngapain supaya gue bisa tidur? Nyenek. Enggak sih, habis gue nyenek gue makin gak bisa tidur. Anyways, we always think about the bad things yang dari belakang-belakangnya. So we always evaluate, oh iya deh, benerin deh, gue yang penting gak boleh midnight snacking, atau gue terlalu banyak tidur, makanya gue harus bangun lebih pagi lagi. So we always focus on the bad things. But think about this, what if New Year resolution itu juga adalah satu kesempatan untuk kita sebenarnya tuh evaluasi about the good things in life juga. Contohnya, you have been successful on doing something yang udah buat kalian lebih sukses. Wait, that doesn't help anything. Example-nya mungkin kayak ini.
Kayak kalian selalu bangun jam 7 pagi and it has become a body clock gitu. Bagus dong bangun jam 7 pagi, masih bisa stretching dulu, masih bisa buat breakfast, masih bisa mandi, habis itu baru pergi kerja. Itu my New Year's resolution juga tahun ini soalnya. Jam 7 pagi bangun, stretching, because I have bad back, and then breakfast dulu. Atau mungkin devotion, because you know lah, we always talk about kayak it's penting banget untuk kita devotion setiap hari. Kalau bisa konsistensi lah gitu, rutin gitu kan untuk kita devotionnya itu apa aja. Kalau contohnya mungkin ada yang tiap hari 1 pasal setiap jam 10 pagi, atau ada yang 5 pasal setiap jam 6 pagi. That's my dad actually. My dad tiap kali bangun jam 5 pagi terus dia baca 5 pasal. I don't know how, but that's him. So yeah, and I think kenapa reasonnya I feel like kita harus evaluate the good things in life juga, because I think that's the time we need to evaluate whether it is still what's the word again? Is valid? If it's still valid or effective enough for that year, because apa yang udah kita lakukan last year sama apa yang kita lakukan this year dan nanti mungkin apa yang kita lakukan next year itu tuh beda-beda loh guys. Kayak last year gue masih sekolah, this year ini udah 2022, I keep on thinking this is 2021. Last year gue baru graduate sekolah terus graduate, and then gue baru mulai kerja nih Agustus yang 2021, and now I think this year will be like a time in which I'll be working and doing like a lot of fun stuff. I don't know, because we just hire a new person di company and somehow my punya derajat agak naik nih. So now I have like this junior admin gitu. I think it's pretty exciting gitu ya. New stage in life lah. And next year, I don't know, probably I'll be in a relationship. I have more money. I naik pangkat. I married. Married belum. I baru mau New Year's. kameramen salah, prodinya sampai jatuh ke belakang. Nah itu intinya, makanya we need to always evaluate the good things in life juga, I think, in my opinion, kayak our habits or the things that we did, karena belum tentu it's the same again in terms of effectiveness untuk tahun ini dan apa yang terjadi tahun lalu. Bisa jadi kalau kita melakukan hal yang sama terus setiap hari, ternyata it doesn't add up value in our life at all. So I think yang I lagi lakukan sekarang ini adalah I'm actually trying to question what I always did the most. I'm trying to challenge it, whether I can improve on that or not. Contohnya nih, aku tuh tipe orang yang sebenarnya tuh gak ada waktu yang aku siapin buat Tuhan. Jelek banget, kayak apaan itu gak dikasih waktu buat Tuhan. No, it's just because I knew orangnya agak short attention span. Jadi kalau cuma duduk doang, it's kind of hard for me. But then I found that because I always talk a lot, even when I'm alone. To the point people think sometimes I'm crazy, but it's fine. I think that's actually a good way for me to talk to God. Jadi akhirnya selama pulang dari kantor, itu tuh aku biasanya masih harus jalan dulu 10 menit nyampe rumah. That 10 minutes I actually talk with God. Kayak gitu, ngomong apa aja, ngobrol and everything. And for me, that's how I build my relationship with God. But somehow this year, when I entered this year, I feel like that doesn't I don't know if I should continue that or not. Kayak gitu. Because dulu emang banyak banget gitu waktu-waktu untuk dimana I jalan sendiri, atau misalnya jalan around the neighborhood, because I always have time untuk jalan around the neighborhood, and I use that jalan around the neighborhood untuk ngomong sama Tuhan. But then right now I work overtime a lot. Jadi basically 9 to 5 di kerja kantor, 5 to 8 masih di kantor, 8 to 10 masih di kantor. Jadi kapan jalannya? Pas udah mau jalan keluar udah gelap. Jadinya nggak ada jalan around the neighborhood at all. And malahan kadang-kadang I nginep di short term accommodationnya di kantor, which is actually just 2 minutes going up. Gak ada waktu buat ngobrol. Makanya I'm starting to question myself whether that good habit of me actually being in relationship with God itu tuh bagus atau enggak sih, kayak gitu. So ya itu, apakah malahan itu tuh jadi rutinitas? Tadi I sempat ngomong rutinitas and consistency, and I feel like rutinitas sama consistency itu tuh
different loh guys. We always think that oh ya dong, karena kita rutin melakukannya itu tuh udah konsisten kayak gitu. Tapi sebenarnya belum tentu loh, cause consistency itu tuh the output. Is it the output? I don't think it's the output. Apa yang namanya ya? Pokoknya the effectiveness, like the effort that you want. Kayak misalnya contohnya nih, dulu I itu tuh merasa kalau misalnya I baca firman Tuhan itu, I dapetnya ini gitu. I selalu dapet ini. Tapi karena I melakukan tiap hari, this is not my personal example ya, this is just a general example nih. Contohnya nih, kita harus selalu dapat ini setiap hari, baca satu pasal. Tiap hari kita dapat sesuatu. Sampai akhirnya karena kita merasa yang penting gue tiap hari harus baca satu pasal, itu udah jadi kayak chores gitu loh. Yang penting gue pagi ini harus selesaiin satu pasal. Mau gue dapat apa kek, mau gue nggak dapat apa kek, I tick the box. Itu baru rutinitas. But then, is it a consistent? Apakah kita konsisten? Konsisten in terms of physically baca? Iya. Tapi kalau konsisten in terms of apa yang kita dapatkan, belum tentu. Mungkin kita dapetnya zero malahan. We don't really actually get anything. So like the quality itself, the levelnya itself, that is consistency, not the routinity. Routinity as a physically, itu mungkin konsisten. Tapi the output or the result yang kita mau belum tentu konsisten. Seperti itu. Nah, so routinity, I think in this new paradigm, what I want to tell you guys, routinity is not always a good thing. And it may not be a good thing in the long run kalau you keep this routine. Jadi, don't make your past as a patokan. I think in my opinion, try to question always, langsung dapatnya apa. Never stick to one routine. Try to, improve yourself. Jadi lebih baik lagi. Evolve. Kayak Power Ranger. Gak lucu, maaf ya guys, biasanya ngomong sama berdua, ini harus ngomong sendiri. Oke, lanjut. Anyways, when I said going to get alternatives in life, trying not to stick in one routine, kalian mungkin mikir juga kali ya, kan Tuhan tuh selalu sama dari dulu sekarang sampai selamanya gitu kan. His power is never ending and it's always the same. So why do you want us to change gitu kan, kayak why do we need to evolve? Okay, not to that certain, tapi at least in terms of our routinity. It's because I think God is actually, even though he's the same in terms of his power, it's because he is consistent in terms of power. Tapi the way he exudes that gitu loh, untuk show to people that power, it's never the same. He is a dynamic God, and I have proof, okay guys? I ngomong ini bukan cuma, iya he is a dynamic God, enggak, I have proof. Nah, jadi, this proof yang paling gampang tuh adalah, I get very, it gets very interesting pada saat I cari ini gitu di Bible, and actually, Tuhan itu kan perform a lot of miracles ya. You know it's a lot. I mean, they make 4 books out of it. Although 4 books itu same, tapi a lot, okay? And anyways, dan salah satunya itu adalah Tuhan tuh menyembuhkan yang buta. Dan Tuhan tuh gak menyembuhkan orang yang buta cuma sekali. I believe pasti dia banyak kali ketemu, tiap kali ada orang yang ketemu terus buta and everything. But then yang tercatat tuh ada 3. Dan ini kalau kalian masih mau mendengarkan lebih lagi, bukan mendengarkan, kalau kalian masih interested, kalian bisa baca aja. Yang satu itu tuh ada di Luke 18 verse 35. Yang nomor 2 itu ada di Matthew 9 verse 29. Yang ketiga itu ada di John 9. Oh, ada di 4 books gitu. Nah ya, just to give like a quick summary, 3 ini, blind man ini semuanya disembuhin sama Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Yang nomor 1 itu tuh di Jericho, the blind man itu langsung dapat sight-nya. Tuhan bilang, receive your sight, your faith has saved you. Dan seketika itu juga dia bisa melihat. Itu langsung, instant. Tapi yang nomor 2, it's not that instant. Yang nomor 2, this blind man from Bethsaida, itu tuh Tuhan bilang, your faith deserves it, so let this be done for you. Gitu kan. Habis itu dia spit dulu. Kayak
Kayak kalau bayangin itu kayak, iya, your faith is done, sight given to you. Puih. Terus mungkin habis itu baru bisa lihat kayak gitu. Dan bisa lihatnya nggak langsung instant. Oh sorry, that's not in Matthew 9 verse 29. It's in Mark 8 verse 22. Sorry guys, nanti tolong di editin lagi ya, editor. Editornya di luar soalnya. Mark 8 verse 22 itu tuh di speed dulu, habis itu dilihat dulu, bisa lihat gak? Oh iya bisa lihat, tapi masih kayak pohon-pohon. Habis itu Tuhan held lagi his hands on the man's eyes, baru ditaruh di matanya, baru bisa lihat clearly and distinctly gitu. Nah yang ketiga itu tuh di Siloam, blind man at Siloam, itu Tuhan spat juga, not on the eyes tapi sekarang it's on the ground. Jadi di ground, di puih, habis itu di make paste dulu. Habis dari make paste baru ditaruh di matanya gitu. Jadi kayak salep gitu. Tuhan buat salep buat orang ini, dan orang ini habis itu disuruh go and wash it in the pool of Siloam. Dan habis itu di wash, sight-nya restored. Keren juga ya. Tuhan ini kayak dermatologis gitu, tau gak? Lagi bikin kayak ditaruh terus dia cuci muka, habis itu bisa lihat kayak gitu intinya. So from this yang aku mau terapkan, bukan terapkan, yang aku mau highlight itu tuh adalah ya God, can he actually use the same way over and over again? Bisa jadi, because he's a powerful God. But why does he choose to use different ways? Because he wants to show that you can never stick to one routine. Always changes every time according to the situation. Mungkin that time that orang yang pertama faith-nya mungkin lebih besar, saking faith-nya lebih besarnya gampang banget untuk maksudnya Tuhan bilang yaudah your sight is restored. Tapi mungkin yang nomor 2, nomor 3 butuh bukti, makanya Tuhan selalu ngikutin apa sih yang orang ini mungkin butuhkan, apa kapasitasnya mereka. And I think that's amazing because God could always stick to one routine, but he doesn't want it, and he wants to benar-benar touch the person personally gitu, one by one gitu, secara personal. And I think that's amazing for God to do that. And so because of that, kita kan yang serupa dan segambar sama Tuhan, kita juga harus belajar untuk not to stick to one routine or generalize all approach. Maksudnya generalize all approach kayak gimana sih? Kita ngeliat orang, oh dia diet bisa ya, gak makan. Tapi gue gak bisa. Gue lagi coba diet guys, tapi kalau gue gak makan, gue mah. Kalau gue mah, gue masuk rumah sakit emergency. So I cannot use that approach. But that doesn't mean bukannya I bilang I gak bisa diet. Mungkin supaya I lose weight, itu bukan diet, tapi lose weight-nya adalah go to gym, home workout, and then makan yang sehat teratur. 4 sehat, 5 sempurna gitu. Have I done it yet? Not yet. Semoga tahun ini bisa ya guys. I just realized that, okay guys, I tuh selama ini ya gitu. Ya gitulah, makanya do not generalize approach gitu. Karena Tuhan ya is Tuhan. Tuhan has a good power. I think there's a verse yang tentang Tuhan itu ada ngomong tentang He makes all things new. It's in Isaiah 43 verse 19. I'll just read it for you guys. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Jadi dari ayat ini kita bisa belajar, ya kalau kalian ngerasa kayak nggak mungkin lah gue ngelakuin kayak gitu, kan orang lain nggak ngelakuin itu. Hey, if it's in your heart and if it's in your mind, then somehow you feel like you question the routinity that you do, then this is it. Tuhan akan buat sesuatu yang baru untuk you if you just trust in the process. Begitu. And then I think overall what I just want to say is just untuk orang-orang yang seperti I yang gak bisa buat New Year's resolution karena udah sakit hati muluan kalau setelah 2 minggu gak jalan, well, don't be too hard on yourself. That's what I learned this year, last year. Ya itu lah intinya. I learned that I should not be too hard on myself. Sometimes tuh I tuh mikir kayaknya gue udah fail aja dan gue gak bisa ngelakuin itu gitu. Padahal the New Year's resolution that God wants is not to be done langsung or effectively. Yang Tuhan mau tuh secara efisien dilakukan, bukan secara efektif secepat mungkin dilakukan gitu. Jadi New Year's resolution itu tuh gak harus kalau misalnya lu fail, ya udah lu jangan lakuin, bukan. Tapi you try to change that resolution. You try to build around that resolution. Kayak misalnya nih, I ini
dari dulu banget mau buat journal. I tried journaling. I tried so hard. I fail every time. Terus ngeliatin tanggal-tanggalnya udah ke-skip-skip, gue udah gak suka, makanya gue stop. And then I realize ternyata mungkin gue tuh bukan tipe orang yang tulisnya banyak-banyak kayak gitu. And then gak tau kenapa this year I tuh lagi liat Instagram story, terus Instagram story kan banyak advertisement. I always hate that advertisement, but this year I'm quite thankful to get that advertisement, because that advertisement says, why not try 1 sentence journaling every day? And I was like, hey, 1 sentence? That's not a bad idea. I can always just say, today is meh. Yeah. Terus tomorrow is quite good. Kayak misalnya kayak hari ini I make cendol, terus enak, done gitu misalnya gitu. Dan mungkin setelah itu I can always build up from that. Dari 1 sentence mungkin jadi 2 sentence, 2 sentence jadi 3 sentence, 3 sentence mungkin jadi 1 paragraph, akhirnya jadi 1 buku deh gitu kan mungkin. Jadi I think that's good. I might start on that, and that's a good example I think in building up around that resolution. Dan nanti kalau misalnya setelah 3 bulan ini I feel like I'm gonna review it. Apakah journaling itu udah membantu I sebagaimana rupa. Kalau misalnya I bilang I mau journaling setiap malam, ternyata I tiba-tiba 3 bulan ini I bakal ganti jadi night shift nih. Gak mungkin dong gue journaling lagi tiap malam. So I might need to journal every morning. From this example, maksudnya gue itu adalah kita tuh gak harus selalu see it from internally, but we also need to see the externalities. Apakah that externalities support you or not? Kalau udah gak support, you need to change, and that's good. It's okay, gak apa-apa harus stick to one gitu. Yang Tuhan mau tuh adalah lihat kesetiaannya lagi, balik lagi consistency in terms of the quality, not the physicality. Jadi in the process, Tuhan mau lihat kita setia in the process, and our humility to change. Intinya kayak gitu. So yeah, don't set unrealistic expectations. Kalau misalnya emang belum bisa, pelan-pelan dulu, and then you can always evaluate every month. Don't just evaluate on the start of the year, every month. Gitu aja. So summary, consistency is not equal with routinity. You need to be initiative, you need to be proactive, you need to be persistent, and yeah, build around it. And yang terakhir adalah jangan taruh pengharapan itu kepada dirimu sendiri, tapi taruh pengharapan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan, pada saat kita taruh pengharapan itu kepada Tuhan, Tuhan yang bakal membantu. I'm gonna close it with one verse. Verse-nya dari sini. Mana verse-nya? Di mana verse-nya? Hello, where's the verse? Ini verse-nya di sini. Maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru, yang akan melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang naik, terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. And I hope that this happens to you when you berharap kepada Tuhan. Yesaya 40 ayat 30-31. Itu aja, sekian dari gue ini. If you guys have any topics that you want us to talk about, just drop it down di comments down below, atau misalnya yang di Spotify bisa langsung aja ke Instagram kita @BICVancouver. Or yeah, itu aja. Jangan lupa untuk follow us on our social media, because we have a lot of activities in BIC Vancouver yang pastinya kalian gak mau lewatkan. Itu aja dari gue. Sekian dari Gabriela Rosolini. Tuhan Yesus memberkati. Bye.